नमस्कार इश्टानो, आम्ही अजूनपर्यंत जो एक्सपोजीस केल्लेले तितून एक महत्वाचो एक्सपोजर आसलेलो तो म्हटल्यार 17(2) आणि 39A हे सुटकेस टू सुटकेस बेजीस चेंजीस जर खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यात जास्त जाला जाल्यार ती म्हटल्यार मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हे आमी हेजे पयलीं अनेक फावटी सांगलेले आहा, मल्टिपल टायम्स. आता तेजो परिणाम, इफेक्ट, इम्पॅक्ट कितें जावपाक लागला पळय तो आमकां डिसेंबराच्या म्हयनो अजून हो पळय 10 दिसूय जावंक ना. पूण ह्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 अशे इन्सिडंट जाल्लेले आसा जेचे वयल्यान आतां हो जो ब्रोकर मिनिस्टर करता पळय तो गोंयभर हेजें कितें जातलें तें आमकां आतां मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान पळोवंक मेळटलें इश्टानो. सगळ्यान पयली विशय जो इन्सिडंट घेवया तो म्हटल्यार जो न्यूज एजन्सीन कवर केलो आनी सडनली मागीर सायलंट केले. तेजें रिजन कितें आसतलें तें आमी सांगता इश्टानो, जें आमकां दिसता तें. तुमकां इश्टानो याद आसतली मांद्रेच्या एक्स सरपंचाक कोणी धरलो आनी मारलो खंय. आनी कितें विचारात, तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणून अशें विचारात खंय ताका धरलो आनी मारलो खंय. त्या जेन्ना तो पुलीस स्टेशनार गेलो कंप्लेन करपाक, थंयसर आजी माजी आमदार, आजी माजी सोडूनच दिया, थोडे एस्पायरींग आमदारूय आसलेले पॉलिटिशियन थंयसर, पंच मंडळी आसलेली आनी मायकल लोबोय थंय पावलो. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी साणून सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावलो. अरे तो आपलो फ्रेंड, राजकारण कितें आतांचे न्हू, आमी पयलीं पासून फ्रेंड. तर फ्रेंड कशें ते इश्टानो तेजे फुडें पळोवया. तेजे उपरांत जालें कितें, पुलिसांनी आपलें काम केलें, पुलिसांनी 6 जाणांक धरले. इतले पर्यंत तुमकां न्यूज आसतली. तेजे फुडें ते 6 जाणांक बेलाचेर रिलीजूय केले, मे बी इतले पर्यंत न्यूज आसतली. पूण तेंच्यांनी कितें स्टेटमेंट्स दिले इश्टानो तुमकां खबर आहा. आनी हो मॅटर कित्याक थंड जालो तो, एक बारीकशी बातमी गोमंतक पेपराचेर येयली, मराठी पेपर तो. तितून सांगता की हो कोनडकर बाब जो आसलेलो खंय तो लँड डिलिंगान आसलेलो आनी एक ग्रूप लँड डिलिंगान आसलेले, शिवोलेचो खंयचो तरी जागो खंय. ते थंयसर डील करताले, हो मदीं पडलो आनी हो तांकां बायपास करून आपली डील करूंक लागलो खंय. म्हणून तेंच्यांनी धरलो आनी हेका मारलो. आनी कितें विचारून तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणून. सो जेन्ना हो विशय पॉलिटिकल न्हू म्हणून जशें कळ्ळें, आनी स्पेशली हो विशय जेन्ना रियल इस्टेटाक लागून आसा, जाग्यांच्या वेव्हाराक लागून आसा म्हणून जशें हे मिडियाक कळना फुडें मिडिया गेली सायलंट. कित्याक आतां ब्रोकराचें नांव येतलें, TCP खातें तो पळयता आनी सगळे जे नसते धंदे चल्ला गोंयान हे तरी एकामेकाक वळखान आसलेले, गांवा वयली वळख अशी झगडी हेंच्यांनी आतां गांवांनी फॅमिली मदीं पेटोवन दिल्लेले आहा. हे जे केलां पळय ब्रोकरान तेका लागून घरान झगडी पेटपाक लागलेली आहा. सो इश्टानो हो एक इन्सिडंट. दुसरो इन्सिडंट रिपोर्टूय जावंक ना, जो काल किशोर नायक गांवकारान आपल्या गांवकारी चॅनलाचेर ब्रेकींग केल्लो. इश्टानो पळोवन घेवचो. ह्या त्या इन्सिडंटाचो आउटकम म्हटलें कितें, त्या मनशाक जेका मारलेलो पळय तेजा कातरलेल्या हातीचो हो तो फोटो. आनी हो मिडिया सोडूनच दिया, पुलिसांक कंप्लेन सुद्दां दिल्यार रेजिस्टर करनात खंय आजून FIR. इन्सिडंट कोनाडकराक मारच्या पयलींचो इन्सिडंट हरशी हो 2 डिसेंबराचो. आनी इन्सिडंट खंय घडलो जाणा इश्टानो तुमी. आनी हेका डायरेक्ट ब्रोकर मिनिस्टर कसो रिस्पॉन्सिबल आसा पळय तें तुमकां सांगता. ही जी ट्वीट आसा पळय ही 6 मे 2022 जेन्ना ब्रोकर मिनिस्टरान ट्वीट घातलेली. कितें म्हणून, Order has been issued to stop work on the massive hill cutting at Morjim. An FIR will be filed against the concerned official and I have instructed the CTP to investigate the matter in detail.
मिडियाचेर ट्विटाचेर ट्वीट घातली, मिडियाचेर बायट दिली, जालें, तेजें काम सोंपलें. तेज्या उपरांत हो जो इनलिगल रस्तो बांदलेलो तेका 17 अंडर तेणी लिगलायज केलो. तेज्या फुडें वयर दोंगरार चिरंजीवीच्या चेड्याक रामचरणाक आनी प्रितम नल्ला रेड्डी हेका 62,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट करून दिले. तेज्या फुडें त्या गंगा रेड्डीक, प्रितम नल्ला रेड्डीक तेणी 51 फार्म हावजीस बांदपाक थंयसर परमिशन दिल्लेली आहा. आनी पयर जी झगडी जाली त्या जाग्यार जाली, त्या दोंगरार जाली. आतां जर हो FIR रिपोर्ट जायत, हे मिडियान येत जाल्यार डायरेक्टली विश्वजीत राणेक लागून हे घडटा म्हणून क्लियर जातले. म्हणून मिडिया आतां सायलंट. पुलीस कित्याक सायलंट आहा तें समजना, FIR कित्याक रेजिस्टर जायना तें समजना. पूण एक रिटर्न कंप्लेन गेल्लेली आहा अशी आमकां म्हायती मेळटा. मॅटर कॅन बी पर्स्यूड. आतां इश्टानो, नाव हो विशय मातसो गोंयभराचेर आमी वयर व्हरया आनी पळोवया, एक्सपांड करया. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यान जास्त झोन चेंज जाल्लेले आहा. आनी हेजो अर्थ असो न्हू की बाकीच्यां कडेन जायना. आतां 70नीय पयलो 17/2 केस फाटल्या फावटी येयल्लेली आहा, तेजेर सेपरेट व्हिडियो काडटात. तो आनीक सामको रंगीन आहा. कसो विश्वजीत राणे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आपल्या भायलेची कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां सोडिना पळय, तेजें आमकां बेस्ट एग्जाम्पल मेळटलो. तो सेपरेट व्हिडियो. पूण सद्याक मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें घडपाक लागलेलें आसा पळय, ही तर फक्त सुरवात. ही फक्त सुरवात. आनी हेच करून तो आतां गोंयकाराच्या मदीं आतां झगडी पेटोवन फायदो कोणाक करून दितलो? हे तेजे जे रेड्डी बिड्डी बसला, दिल्लीकार बीन येवन बसल्यात पळय, तांकां फायदो करपाक. हो ब्रोकर मिनिस्टर गोंयची पाड घालपाक उठला. आनी हे आतां गोंयभर घडपाक लागतले हेका जर थांबोंक ना जाल्यार. BJP हो चलयता अशी दिसपाक लागलेली आसा. BJPचो कांयच कंट्रोल उरलेलो ना. इतलो डॅमेज करच्या करून तो आजून थंय पक्षान सोडूनच दिया मंत्री पदाचेर बसलेलो आसा. हेजो अर्थ क्लियर जाल्लो आहा. मायकल लोबो, विश्वजीत राणे हेंच्यांनी आनी तसलेच जे रियल इस्टेटांतल्या धंद्याक पेटलेले आहा पळय, तेंच्यांनी एक गट केला आनी BJPचो कंट्रोल तेंच्यांनी घेतलेलो आहा. आतां फक्त तांकां कस्टमर जाय तुमच्या जाग्या आनी तुमच्या घराक बोट दाखयतात असले. आमकां हे जाय म्हटलें मागीर तुमकां सुद्दां धांवडोवन घालपाक आनी तुमचेर पुलीस कंप्लेन जावन FIR जावपाक टायम लागचोलो ना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाचो कितें गत जाल्लेली आहा फाटल्या व्हिडियोन आमी सांगलेले आहा. तुमी येन्ना जर शिटूक जायना आनी ते जे BJP वाले येताले पळय दारान मतां मागपाक, तांकां जर येन्ना जर प्रश्न विचारनात जाल्यार फुडें खूब प्रॉब्लम जावपाचो आसा. येन्ना जर कितें तें मातशें विचार करा. देव बरें करूं.